जानी से कहियो पानी होता ना गौर सपने गौर गौर शयने गौर सपने
तो आमे जो श्रीपाठ आसी एटा जे महापाठ महापाठ माने कोन श्रीपाठ श्रीपाठ माने जणे पार्श्वद करिला जे देखो जातिग्राम होची कोन श्रीनिवास आचार्य प्रभुर लीला एटा श्रीपाठ एटा जे महापाठ माने एठी केते महाप्रभु पार्श्वद देखो नरहरि सरकार ठाकुर श्रीपाठ मुकुंद ठाकुर का श्रीपाठ रघुनाथ ठाकुर रामचंद्र कविराज चिरंजीव सेन गोविंद कविराज महा पार्श्वदंकर रघुनंदन ठाकुर सो एते पार्श्वदंकर भूमि बहु पवित्र भूमि माने देखो तो एठी जो श्री नरहरि सरकार ठाकुर माने माने बड़ भाई के मुकुंद ठाकुर आ सान भाई के नरहरि सरकार ठाकुर এবং মুকুন্দর ছোট সন্তান হচ্ছে রঘুনন্দন ঠাকুর ये नरहरि सरकार ठाकुर महाप्रभुଙ୍କର ये जे वृंदावन लीला किए ये वृंदावन लीला हচ্ছে मधुमती सखी मुकुंद हচ্ছে किए वृंदावन ये सब शुद्ध भक्त माने प्रेमी भक्त मुकुंद थिला कोन की ए जे सेतबे जे मुस्लिम नवाबर राजवैद्य थिला के मुकुंद माने रघुनाथ ठाकुर पिता थरे कोन हला जेता मुकुंद माने ये करू माने चिकित्सा करूथिले बहुत परे राजसिंहासन ऊपर सेतेबेले दी जण माने मयूर पंखा আছে না সেটা নিয়ে এসে রাজাকে মানে মুসলিম রাজা বাবা এমনিতে করি সে ময়ূর पंखा দেখি তার মানে পুরা শ্রী কৃষ্ণ স্মরণ আসি এটা কেমন করে আছে গোপী মান করে যে গোপী রাধারানী जो আছে ये सीधा আসি যাইছে পুরা जो से मयूर पंखा देखि जो तार प्रेम আসি যাইছে সে অন্য কন্ট্রোল করি পারে না সে প্রেমরে পুরা উপরু जो উপরু বড় ইয়েরু जो राजा सिंहासन था से पड़ जाए राजा पचारे कौन है राजा को से कहले मोर मृगी रोग अच्छे मृगी रोग बुझी राजा कहले ना से तो एमती नुह तुम कौन दिव्य प्रेम अच्छी दिव्य व्यापार अच्छे तो लुक से मुकुंद ठाकुर और चिंता कर बापा द्वारा एत शुद्ध भक्त पुत्र कहीं न हो पुत्र हूँ श्री रघुनंदन ठाकुर तार कथा किए श्री नरहरि सरकार ठाकुर ये केते प्रेम तांकर ये बुझी पारथिबे से महाप्रभु के एते भल पाले महाप्रभु कहि देथिले देखो नरहरि नरहरि कोन करबो मो सहाय रहिबो कीर्तन करिबो एवं मुकुंद कोन करबो किछि इनकम करिबो काहे के गृहस्थ किछि तो संसार चले पा कि टंका लागिबो रघुनंदन ठाकुर कोन करिबो रघुनंदन ठाकुर पूजा करिबो काहे कि जेते बेले रघुनंदन ठाकुर मूल लीला देखंतु रघुनंदन ठाकुर एते छोट थिला 5 वर्ष बयस बापा मुकुंद ठाकुर कौन सी जाइए कम से माने माँ को देखे बोले देखो आसी भोग किए लगे रघुनंदन रघुनंदन क्षीर लागू नहीं भगवान पाक मैंने से लगे भगवान दर्शन मध्य ग्रहण काली लीलाटा कहले से रघुनंदन तापरे रघु सेटा खाऊला सी रघुनंदन ठाकुर कहले खाओ 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 खाए खाओ मो बापा हाथ खाओ तो प्रेम ठीक अच्छे से खाईदे कौन से माँ कहला कौन तो माँ भाविला बोधे भोक लगी खाई बापा कहले आदि भी लगा तो बापा लुचि कर देखिले भगवान से गोपीनाथ अच्छे देखिए महाप्रभु तले गोपीनाथ विग्रह बर्तमान मध्य लाडू हाथ में लगी अच्छी ठीक अच्छे पूजारी जीव ना सैड दे तो से हाथ लाडू बर्तमान मध्य लगी अच्छी से गोपीनाथ को खाओ से जो बापा देखिले सत्तर ठाकुर खाऊे बापा को देखे ठाकुर लाडू बर्तमान बहु भाग्यवान जो से दर्शन कर देखु एवं ये रघुनंदन ठाकुर ठाकुर सेवा करते मधु माने मधु पुष्कर माने ये मधुमती सखी एवं नरहरि सरकार ठाकुर मूल सेवा गौरांग महाप्रभु चामर व्यजन चामर ढुलाया देखो जो देखिए महाप्रभु आरती चामर किए बोली नरहरि सरकार किसी महाप्रभु अंतरंग पार्श्व एवं ये मधु पुष्कर कहीं नित्यानंद थे आसे कहूँ मत मधु दियो नित्यानंद प्रभु बलराम प्रिय कौन मधु खूब प्रिय से मत मधु से कौन कले नरहरि सरकार पुकुर गड़िया पानी नहीं आस मधु हो नित्यानंद को खास पालन खूब आनंद पार्श्व मैंने खाऊ प्रेम उन्मत्त से बहुत सुंदर रघुनाथ ठाकुर ये पोखरी पाखे ये लेखा अच्छे बंगलार माने कदम्ब फूल गला कौन थी प्रतिदिन 2टा फूल फुटुला सारा वर्ष प्रतिदिन 2टा
से आणिब आणिकी सुंदर आमर अलंकार बनइब से फुल तापर भगवान को देव सेवा कर किए रघुनंदन सेवा कर तो से बहुत सुंदर सुंदर लीला जिते बड़े महाप्रभु अप्रकट हो गए नरहरि सरकार चिंता करते जे महाप्रभु की एमती भल बता सी केमी महाप्रभु अप्रकट पर नरहरि सरकार ठाकुर बास भजन कुटीर देखुं से सब भजन करते खाया पिया सब छाड़ी सब बंद है जिते बड़े शुणिले गदाधर प्रभु अप्रकट हो कार्तिक मास महाप्रभु आ नरहरि सरकार अल्प दिन थे से आहरी पुरा श्रीनिवास प्रभु जो दर्शन पर आसिले रघुनंदन ठाकुर कहले देख से खाली क्रंदन कर भूमि गड़ागड़ी जाऊँगी खाया पीवा किसी ना रघुनंदन जो जय महाप्रभु की जय जो ये आसे किए कहले श्रीनिवास प्रभु तेणु दर्शन दे कृपा कले बोली देख तुम जो महाप्रभु कृपा प्राप्त ये जगत में हरिनाम प्रचार कर बद्ध जीव मान उद्धार आशीर्वाद कर तापर किसी ने शुणा नरहरि सरकार जिले रघुनंदन ठाकुर जो माने क्रियाक्रम सब अनुष्ठान से समस्त विश्व मैंने आसते श्रीखंड बहुत सुंदर अनुष्ठान है मैं सारा राति कौन है हरिनाम चलला सारा राति प्राय एकादशी दिन से जो फेस्टिवल समय ठाकुर गौरांग महाप्रभु ये बोड़ लागी मैंने जगह अच्छे बोड़ डांगा से सेठी बर्तमान किसी ना फाँका गछ निच खाली जा पड़े आसे ये सब भरी कथा कहीदे जस्ट जो अनुष्ठान हुए से बोड़ डांगा अभिराम ठाकुर बसी से गौरांग माने ये अनुष्ठान हुए सब गौरांग महाप्रभु पार्षद अच्युतानंद प्रभु गोपाल किए अद्वैत आचार्य पुत्र से आसी महाप्रभु जिते पार्षद मान थे समय आसी बड़ वैश्य मैंने आसी बहुत बड़ अनुष्ठान है सारा राति कीर्तन है एकादशी तापर दिन पर पालन कले जिते बड़े भोग लगे द्वादशी दिन रघुनंदन ठाकुर भोग लगौले महाप्रभु भोग लगे नरहरि सरकार ठाकुर भोग लगौले भोग जो भोग खोलिले समस्त देखिए पाइले रघुनाथ ठाकुर साक्षात बसी अल्प समय देखिए साक्षात बसी अच्छे वैष्णव मान देह अपराध तो ये बहुत सुंदर सुंदर लीला ये तो से जातिग्राम में दुईटा लीला जगह कही गोटे लीला है जिते रामचंद्र कविराज विवाह कर जाऊे से छवि देखिए पालकी कर बसी अच्छी जाऊे से श्रीनिवास को देखिए एत सुंदर दिव्य पुरुष माने रामचंद्र कविराज बहुत सब महापुरुष लक्षण तर हाथटा के पूरा महापुरुष गोटे लक्षण हाँ तो जहाँ तो सुंदर बोले एत सुंदर कहीं से संसार सेवा लगे कहीं डायरेक्ट महाप्रभु सेवा लगे पारे से शिष्य सोचे रामचंद्र कविराज शिष्य थे शिष्य मान कथा कहले से गाड़ी घोड़ा ना पालकी कर जाते छविटा देखिए आप पालकी जाते टायर्ड से बड़ विशाल बटवृक्ष था गोटे सैड विश्राम कला सैड श्रीनिवास प्रभु कौन कला ना हरि कथा कहते शिष्य मान से कहले विशाल यही देख विवाह एत उत्साह अर्थ बरी व्यय कर मायार कल गले फास दिल माया ताना बुझिया मंगल आकार देखी उपयोग करिका बहुत सुंदर पूरा संसार विषय डुबाई सर्वजीवी से पूरा मायार प्रति नारी से एमती क्लास देले मैं बुझी पार्छ जे देख विवाह एत उत्साह अर्थ खर्च कर कौन मायार कलह कल किए मैंने एम सब छाड़ी छड़ा मठ पड़े आसे तार जड़े तार अधिकार अनुजाई से भजन कर वैदिक सिस्टम किंतु साधारणतः आम शास्त्र माने प्रवृत्ति मार्ग को उत्साह दे निवृत्ति मार्ग को उत्साह दे भागवत गोटे गोटे जगह पढ़े आपण मैंने कौन मैंने जड़ भरत संसार महारण्य कथा कहूँ से जहाँ निवृत्ति मार्ग उत्साह दिखाई शास्त्र सब शास्त्र खाली मैंने रजगुण भागवत माने जेटा डायरेक्ट सेमती जे प्रिचिंग कले देख जमी बर्तमान जगत में देख जमी हो यहाँ शुणी से रात्रि पड़े आसी श्रीनिवास आचार्य प्रभु चरण आत्मसमर्पण प्रभु रक्षा कर संसार सागर तापर से पूरा तार बहु मुख्य शिष्य ये श्रीनिवास आचार्य प्रभु एत बड़ शिष्य गोटे घटना घटी आश्चर्य घटना माने थे कौन है बहुत दिन से विवाह कर केमी जाए वर्ष पर वर्ष सेवा कर थे कौन है गुरुदेव कहले जा स्त्री संभाषण कर आसे से जाइए गुरुदेव कथा तो सारा राति स्त्री हरि कथा चलती कृष्ण कथा चलती
কৃষ্ণ কথা চালছে ঠিক আছে কৃষ্ণ কথা চালছে সে তা স্ত্রী মধ্যে কৃষ্ণ প্রেমের পাগল এই পরে পড়ে আসলেন না গুরুদেব কলা স্ত্রী সম্ভাষণ করে আসেন সে স্ত্রীকে স্পর্শ করে আলিঙ্গন করে পড়ে আসে তার সিন্দুরটা লাগিগলা যেই পড়ে আসলে নরোত্তম দাস ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রকাশ ইয়ে হচ্ছে মহাপ্রভু প্রকাশ ইয়ে কম করলে রাত্রি সেତେବେଳେ 3:30 4টা বাজে সে মানে ঝাড়ু দেଉଛି কে নরোত্তম দাস ঠাকুর ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବିରାଜ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ କି କୋଉଠି ଆସିଲେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ତ ସ୍ନାନ ଫାନ ନ କରି ଅପବିତ୍ର ଶରୀର ଆସିଲ ସେ ଗୁରୁ ତାପରେ କ'ଣ ଝାଡୁ ନେଇ ଦେଇଛି ପିଠି যেই পিঠি ଦେଇଛି ପୁରା ପିଠି ଖୋଲି ଯାଇଛି ସେ କିଛି କହି ନାହିଁ ବହୁ ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ବି ଗୋଟେ ଇଳା ଚାଲିଛି ବୈଷ୍ଣବ এটা ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଯେ ମଠବାସୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନିୟର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ କିଛି କହିଲେ ଯଦି ଭୁଲ ବି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଲାଗିଲା ଆମେ ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ମଠବାସୀ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଗୃହରେ ତ ସହ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଛି ମଠରେ କେହି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଠବାସୀ ମାନେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମଠରେ ରହିବା ବହୁତ କଠିନ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆସିଲା ଆସି ଯେତେବେଳେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଦିଅନ୍ତି ସ୍ନାନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତା ପିଠି ସବୁ ଲାଲି ଝାଡ଼ୁ ଦାଗ ବାଜିଛି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ ହାତରେ ମାରିଛି ସେ ହାତଟା ପୋଡ଼େଇ ନେବି ସେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝି ଯାଇଛି ବୋଲି ଧରି ଧରି ଏତେ ସେ ବିଚାର ନାହିଁ ଏ ରାତିରେ ମାରେ ଝାଡ଼ା ମାରି ଦିନେ ପୁଳାଏ ହାତ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରିଲେ ଝାଡ଼ୁ ତା ପିଠିରେ ଝାଡ଼ୁ ଦାଗ ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତ ପୋଡ଼େଇ ନେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ତା ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ହାତ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ବୁଝି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଦୟାକର ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗ ମାଗେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବିରାଜ ସେତେବେଳେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ପାଷାଣେ କୁଟିର ମାଥା ଅନଳେ ଗୌରାଙ୍ଗେର ଗୁଣେର ନିଧି କଥା ହେଲେ ପାବ এই যে মানে অত্যন্ত বিরহ এই কান্নটা লেখিଥିଲେ রামচন্দ্র সেତେବେଳେ তারপরে সে ମଧ୍ୟ বেশি দিন রহিনে নরোত্তম দাস ঠাকুর এই যে অভিন্ন আত্মা রামচন্দ্র কবিরাজ ଆଉ নরোত্তম দাস ঠাকুর যে কোথায় গেলে পাবো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গুণর নিধি তারপরে ଆଉ ଗୋଟେ ଇଳା ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଥରେ ଏମିତି ଏଟା ସେ ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ଘଟିଥିଲା ଏ ହରିନାମ କରୁ କରୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସମାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏକ ଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଧର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବିରାଜ ହେଉଛି ୟାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଭାବ ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିତେ ଯିବ କି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ବି ହରିନାମ କଲା ସେ ପୁଣି ସମାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ସେ ପୁଣି ନାହିଁ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଣମଞ୍ଜରୀ କରୁଣାମଞ୍ଜରୀ ମଣିମଞ୍ଜରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେବିକା ମାନେ ସବୁ ଯାହା ଯେ ନରହରି ଶାସ୍ତ୍ର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳୀଳାରେ କିଏ ମଧୁମତୀ ସଖୀ ଯାହା ଗୌରଲୀଳାରେ ସବୁ ପୁରୁଷ ଧରି ଲୀଳାବିଳାସ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ସେଠି ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହା ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାକର ବେଶର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ପୁଣି ପଦ୍ମଫୁଲ ପତ୍ର ଚାଲିଛି ସେ ଖୋଜିଛି ପାଉନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବିରାଜ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସେଇଟା ପାଇଲା ପାଇ ପୁଣି କାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଇଲାନି ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ ସେ ତା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଲେ କାହାକୁ ଦେଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ କାହାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଗୋପାଳ ଭକ୍ତ ଗୁଣମଞ୍ଜରୀ ସିଏ ପୁଣି କାହାକୁ ଦେଲେ ରୂପମଞ୍ଜରୀ ଦେଲେ ରୂପମଞ୍ଜରୀ ପୁଣି ଲଳିତା ସଖାକୁ ଦେଲେ ଲଳିତା ସଖୀ ରାଧାରାଣୀ ନାଚ ରାଧାରାଣୀ ସେ ଚର୍ବିତ ତମ୍ବୁଳ କାହାକୁ ଦେଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଲେ ପୁଣି ଏଠି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା କାହାକୁ ତ ସେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସେଠି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର କପଡ଼ାରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ତାମ୍ବୁଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତର କଥା ଯାହା ଗୋଟେ ବହୁ ଲୀଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଆମର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ନରହରି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଗୌରାଙ୍ଗ କହୁଛୁ ଆଜି ଗୌର ବୋଲିଆ ଯାଉକ ଜନ୍ମ କିଛି ନା ଚାଲିବ ମାନେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନରହରି ସରକାରଙ୍କ ନିତ୍ୟ ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହୁ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ସେଇ ଆସକ୍ତି ମନେ ନୁହଁ କି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲବାସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଯେମିତି ହରିଦାସ ଠାକୁର ଦେଖା ରଖିଥିଲେ ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଆଖିରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଚରଣ କମଳ ହୃଦୟ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ତା ଦେହ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ এইভাবে যদি ଟିକେ কৃপা ହୁଏ হরিদাস ঠাকুরଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ আমি মহাপ্রভু আশ্রবান্ত ନାହିଁ বহু କଥା ସଂକ୍ଷେପ ଶେଷ କରୁ ଠିକ୍ ଅଛି।
जो संसार अछि हम तो बहुत दिन हेल्प करते हैं हम असहाय अवस्था আছে काम काम से धोखा दे ना देखो सेटा कर्म फल रे मिली देखि जनक जनकर संतान औषध होया ये शत्रुपुत्र विभिन्न पुत्र अच्छे शत्रुपुत्र अच्छे विभिन्न ऋणग्रस्त पुत्र अच्छे बहुत सुंदर सुंदर घटना अच्छे यही जो संसार बंधन बांधि आम कर्म फल बांधि ठीक अच्छे कौन है कर्म फल बांधि जे जेते मते केने केते प्रयत्न ना कर ईश्वर इच्छा बिना फल से ना कर्म फल माने मु ताको नरको आग बहुत समय कौन कि शत्रु पुत्र ऊपर आसे आपन को सर्वसामता करे मारी दे चली एमिति हमको बहुत हेल्प करना है असहाय अवस्था रहते तो बहुत हेल्प करी हम पढ़े लिखे ना देखो तो हां गोटे बात जेते पुत्र सबठार भलो कथा पुत्र पुत्र पिता माता को केते सेवा पिता माता पुत्र को केते सेवा करी कि ता पुत्र जदि ता पाखे रहिला ताको इनकम करी देला सेटा लोक माने बुझंती एटा मोर उपकार एक्चुअली उपकार है काहे कि आपन को एक बच्चा जगत राशि जेल खाना राशि ज्योतिषी ऐसे गोड़ांग महापुरुष सेवा करो खाली कौन हो बा ओढ़े रहो कि भक्त हो गला खाली कौन हो प्रहलाद महाराज कहते भगवान के भगवान कहले मागो मागो मत किछ मागो नहे लोक कहिबे जे भुलै दैछ से कहला देखो मत किछ चाहिबो नै जे खूब कहूछ मो पुत्ता उद्धार हे से भगवान कौन को डायरेक्ट हिस्से त्रि सप्तमी पिता पुत्र त्रि सप्तमी पिता पुत्र माने कौन 21 सात दिन 21 पुरुष उद्धार है कौन है 21 पुरुष उद्धार है बुझी पड़छथि यदि पुत्र को भक्त हो गला तले आपन पर आशा की जेते ध्रुव महाराज का उदाहरण दे सेति पाई माने बहुत आमे भाबो कोन पुत्र कन्या जे हम पाखे रहिला रहो किंतु भक्त करू जे शुद्ध भक्त आपन करि पारन यदि रघुनंदन ठाकुर पुत्र थिला कानाई ठाकुर से वो शुद्ध भक्त बुझी पड़छथि कानाई ठाकुर मते शुद्ध भक्त एमाने कोन करथिले पुत्र को डॉक्टर इंजीनियर पिछ लगे लगौनथि ये कोन चिंता करछि पुत्र शुद्ध भक्त कपाल रे जहा रहिबो सेटा आपन को मिलिबो चेष्टा कर मते पाइबा नै देखो तो क्लास रे आपन केते पढुछथि देखि जे सबठार बहुत समय कोन देखिबे भलो मार्क रखला माने रखिला तार चाकरी बाकरी मिल जाय बहुत समय कोन देखि आपन जे भलो मार्क रखले सी देखि बहुत बड़ ऑफिसर हे गेला बिजनेसमैन हे गेला ये भलो पढिबा बा और जे खराब मार्क रखदिला से नेता मंत्री हे गेला जे भलो मार्क सी होछि आईएएस वाला ऑफिसर है ता पाकर बोले से बहुत आईएएस को मंत्री बाटे गेली जाओ रुचि को बहुत देखि खबर सुन देखो पूर्व कर्म जे आछि आमे जो संसार आछि पूर्व कर्म जे आछि एटा बहुत बड़ क्लास प्रभु परे बुझाई देबे सेति पय सबठार कथा होछि नरहरि सरकार ठाकुर आमे एटा अनुप्राणित लगु से जेमिति मुकुंद ठाकुर कोन तो शुद्ध भक्ति कोन सेमिति पुत्र कन्या मन शुद्ध भक्त करी शुद्ध भक्त करी आपन शुद्ध भक्त हबे घरे गृह रहन तो असुविधा नै एदि महाप्रभु पार्षद मान एक मठ रहउतले रघुनाथ ठाकुर मठ रहउतले गिर देखंतु आपण चिंता करते टिके मानस चक्षु आखि विधि नरहरि सरकार ठाकुर बा रघुनाथ ठाकुर मुकुंद ठाकुर ये देखंतु गृह रे अछि प्राण कोठी पड़ी अछि केमिति महाप्रभु संतुष्ट करी रंधन करूछंती कि महाप्रभु कोटा खाइले खुशी हो महाप्रभु साग पाइले खुशी हो बीजा पास्ता न सेही भली रंधन करू जहाँ भी करूछंती महाप्रभु का चिंता कर गृह रे अछि से गृहटा कोन सेटा तो मंदिर है ना चिंता कर एई बळी जदि आपण गृह करि परिबे ताहाले किछि बंधन कारण नै से गृह आपण नै पळियो पर सेटा गृह रहिला नै एटा जे बुझा उनकी मारण का नहीं कर से बंधन काटे हां से बंधन होछि जागतिक बंधन माने मु पांडव मोर पुत्र एई बंधन काटिली माने को आसति कहू अरे अरे वो पांडव होछि शुद्ध भक्त आपनकर भक्त पांडव आपनकर भक्त सी आसत बुझी पड़छ ना सी आसत पांडव होछि मोर शुद्ध भक्त पांडव पर पुत्र एई आसत काटि दियंतु पांडव आपनकर भक्त ई आसक्तिटा रघुनाथ ठाकुर को मुकुंद ठाकुर प्राण ठाकुर आसति ना काहे कि भलो आसति पुत्र बोली न चिंता करंतु गौरांग महाप्रभु केते भलो पाए माने जा हाथ भगवान खान माने एई संपर्क एटा जे जते बड़ भक्त हबो ता हृदय से प्रकाशित हबो सेति में सबोले कोन प्रार्थना करी हे महाप्रभु आपण मु नरहरि ठाकुर जेमिति भलो पाते स्वयं गौर सपने गौर नयन धारा जीवने गौर मरणे गौर गलार गौर भजन गौर सदा गौर करह सार गौर बोलिते जन्म जागो किछि ना चाहिबो
এইটা মানে ସତରେ ମାନେ ଟିକେ ଠାକୁର ଆପଣ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବେ ବାସ୍ এইটা କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଘର ଗାଡ଼ି କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ସେଇ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ପୁନଶ୍ଚର୍କିତ ଚର୍ମ ଭାଗବତରେ କ'ଣ କହିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଖୁ ରସ ପେଶି ଦେଖିଥିବେ ଆଖୁ ପିସିଲା ପୁଣି ଡବଲ କଲା ପୁଣି ପେଶିଲା ପୁଣି ଡବଲ କଲା ଲାଷ୍ଟ ମଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମଣ୍ଡା ଦେଖିବେ ବହୁତ କିଛି କିଛି ପାଗଳ କରିବ ସେଇ ଆଖୁ ମଣ୍ଡା ଫେରିଦେବ ନା ସେଇଟା ଆସେ କିଛି ରସ ନାହିଁ ସେଇଟା ଚୁଷୁଥିବ ଆମେ ସେଇ ପାଗଳା ବଦ୍ଧ ଜୀବନ ସେଇ ପାଗଳା ଗାଡ଼ି ନାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ଲାଭ କରୁছে ସେ ଚୁଷୁ ସେ ପୁନଶ୍ଚର୍କିତ ସେ ଚର୍ମ କରୁ ସେ ସବୁ ଚରଣ କରୁଛି এই জন্মরে আনন্দ আছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণ কমল ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆପଣ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସାଗରରେ ଡୁବିଯିବେ ତାର ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଦେଇଛ ମହାପ୍ରଭୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିବା ବୁଝିପାରିଲେ ନହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ସେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆସିଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଅନର୍ଥର ବୃତ୍ତି ନିଷ୍ଠା ରୁଚି ଆସକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋର ମହାପ୍ରଭୁ ଆସକ୍ତି ଭାଳୁଛି ଗୃହ ଫେରିଗଲୁ ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ସମୟ ଆସୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋର ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ତା ଭକ୍ତ ସେବା କରିବା ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ନା କି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ତାହେଲେ କାମ ହେଉନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଚେକିଂ କରିବୁ ଯେ କେତେ ଆସକ୍ତି ଆସିଲା ମୋର କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତି ଆସିଛି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ ଭଗବାନ ହୃଦୟଠୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନହେଲେ ଇଏ ସଂସାର କିଛି ଆନନ୍ଦ ଜାଗା ନୁହଁ ଦୁଃଖାମୟ ଶାସନ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବେ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଯେଦିନ ଗୃହେତେ ଭଜନ ଦେଖି ଗୃହେତେ ଲୋକ ଭାବ ନରହରି ସରକାର ଠାକୁର ଏଇ ଯେ ରଘୁନାଥ ଠାକୁର ଏଇ ଗୃହଟା ଗୃହ ନଥିଲା ଏ ସବୁବେଳେ ଭଜନ ଚାଲିଥିଲା କେମିତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ କେମିତି ବ୍ରଜ ଗୋପିକା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କାଜଳଟା ପାର ଲାଗିଛି ପାର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେ ଆଖିରେ ଲାଗିଛି ସିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଏ କ'ଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ନିଆ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ମେଡ୍ ଆଫ୍ଟର କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପଛରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ ଏ ନରହରି ସରକାର ସେମାନେ ପାଗଳ ଥିଲା ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁ ପଛରେ ପାଗଳ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପଛରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ ନା କାହିଁକି ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଚୋଖଟା ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ତ ଅଭିନ୍ନ ଭଗବାନ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହରୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଲା କୋଉ ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଲୀଳାବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି ଧାମ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁତ ଭକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମହାରାଜ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାମାତା ଦେଇଛନ୍ତି ନାମ ଦେଇଛି ତୁଳସୀ ମହାରାଜ କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପୁରା ତାଙ୍କର ଏ ଧାମ ଭଗବତ ଧାମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ପୁରା ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ଲୀଳାସ ଏତେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ତ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେମିତି ଭାଷା ପ୍ରାଣଠୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଠୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦୁର୍ବାସରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ମୋର ଅଧୀନ ନୁହଁ ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଭକ୍ତ ଯେଇଟା କରେ ମୁଁ ସେଇଟା କରେ ଗାଭୀ ଗୋ ମାତା ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଯାଏ ମୁଁ ସେଇଠି ଭକ୍ତ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଅପରାଧ କଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିବେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏମିତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଦେବ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସାକ୍ଷାତ ଗୌରାଙ୍ଗ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଭଜନ କରିବା ବୁଝିପାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରେମ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଜନ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ସେଥିପାଇଁ ପାକି ଯାଇଛି ଯେମିତି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ହାତୀ କ'ଣ ଆସେ ପବନରେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯଦି ସେଟା ଯଦି ବଟ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ହାତୀ ଦୂରର କଥା ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ ଦୃଢ଼ ସେମିତି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାକ୍ଷାତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବିଗ୍ରହ ନହ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ସାକ୍ଷାତ ସଚିନନ୍ଦନ
जो छोट विप्र बड़ विप्र मु भावी विवाह एत पागल प्रथम चैत्र चेता पढ़ी आसल एटा नुह बहुत शिक्षा अच्छे विश्वास देखो डायरेक्ट भगवान से कहले ब्राह्मण कहला ये बड़ विप्र कथा मत विवाह देव कन्या विवाह देव सेठी देखंतु जदि से विवाह पागल ही भगवान ता से कथा कहि था सेटा नुह से चाहूले ब्राह्मणर अपमान न ब्राह्मण माने शुद्ध भक्त से गला डायरेक्ट कृष्ण से कथा चल साक्षी देव समझला कृष्ण नहीं आस साक्षी कला अरे विग्रह कोन पादर चली परंती विग्रह कथा कहबार चली परिबो अरे वो विग्रह कथा कहू से चली परिबो निश्चय विश्वास सो ग्रामवासी से कहि हम भगवान साक्षी थिला विश्वास देते टिके विश्वास आसे डायरेक्ट भगवान नहीं विश्वास होता है आउ कोन भगवान से प्रसन्न हो से आप काय मन को उद्वेग न दो दसो देखो ना और प्राण से भजन ठीक है हरे कृष्ण हरे राम काय के प्रश्न আছে ठीक अच्छे सब तो आप दर्शन कले आम जो बड़ टांगी जीवु से तो कथा कहीदेली से दर्शन कर डायरेक्ट आगे जीवु ट्रेन से टाइम रही से जहाँ देखी करेंगे श्रीनिवास आचार्य ताको भाई जो दुर्गा भक्त थे हाँ श्रीनिवास भाई नुह शिष्य रामचंद्र कविराज गोविंद कविराज रामचंद्र कविराज से चंडीदास से जो कहते चंडीदास भाई आप जो कहते चंडीदास भाई सी मैंने कौन देवी भक्त थी चंडीदास ना से चंडीदास देवी भक्त था भाई थे गोविंद भक्त सारा उपासना करते आ चंडीदास बागान था माने फूलर बागान से मानस भगवान को अर्पण कर दी सी आसी जोड़िला मान को देला जेतो मान को देला मां हाथ में धरि देला प्रसन्न हला मु आज प्रसन्न हली कि मां एत दिन सेवा कर प्रसन्न हला आज नहीं प्रसन्न ए प्रभु प्रसाद करी हरि हरि बोल यदि कृष्ण भक्त को सेवा करे कृष्ण सेवा करे मां और शिव ठाकुर स्वाभाविक प्रसन्न हो जाए एटा जड़े लोक मां जानती नहीं बुझि पड़े एटा गुरुत्वपूर्ण बात आज रामचंद्र कविराज गोविंद कविराज एमन महाभक्त थे महाभक्त थे माने ये गोविंद कविराज प्रथम रे कोन थे देवी भक्त थे तांकर ओटे माने से भयंकर मुक्ति थिला माने ग्रहणी रोग से मां मत मुक्ति दे दे कहले अरे मुक्ति के देबो मुकुंद मुक्ति देबो मुकुंद माने भगवान कृष्ण मुक्ति दे पारिबो मु मुक्ति दे पारिबो आमे तो आम भले शत शत दासिकार चरण में सेवा करू कृष्ण उपासना कमा डायरेक्ट रही तापर से उपासना कला तापर से कृष्ण के गान लिखि हजो हरे मन सिन्न नंदन विफले सेबिन कृपण दुर्जन चपल सुखलोभ लागि बेकार कृपण दुर्जन देवता मान से कृपण करछंती चपल टिके अल्प सुख पाई में देव देवी सेवा करछि मुक्ति किए देबो कृष्ण प्रेम किए देबो भगवान श्री कृष्ण गौरांग ठीक अच्छे से आपण मैंने धाम आसती ये सब दर्शन कले संकल्प करूँ भगवान को प्राण ठू बेसी भल पान कौन करेंगे भगवान को प्राण ठू बेसी भल पान ये गौरांग महाप्रासल भाई सब माने ब्रज गोपिका मान जब एते जेते पारिबे सेते करंत आपण ए जो रघुनाथ ठाकुर को फैमिली रो शिक्षा भी केमिति माने फैमिली आपण रहंतु के मना करू ना केंद्र में की रहिबो भगवान श्री कृष्ण कौन से देव देवी नुह मां दुर्गा नुह की रहिबो भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु आपण जहाँ भी करी ऑफिस रे काम करे जाउछ टंका काहे कि इनको कुछ गौरांग महाप्रभु तो पाई बाजार करिबो रोसई हो ताको भक्त सेवा हो ताको वाणी प्रचार हो सेति ताको शास्त्र ग्रंथ किनिबे इत्यादि इत्यादि स्नान काहे करछथि फ्रेश होते भगवान को सेवा करी ताको केंद्र पर सेवा कर माने गृह गृह रहिबो नै गृह कोन सेटा जो शिक्षा सेते महाप्रभु को देखो कोन करछ नारद मुनि को गृहस्थ करछ के श्रीवास कहीं बड़ी जगह समस्त गृह रही साधन भजन करी देखिए 100 वर्ष परे जन गुटे मठ में गुटे ब्रह्मचारी जे टिकट काटी दे 2 टका टिकट ब्रह्मचारी के दर्शन सन्यास दर्शन के रही गले कहीं बड़ी जगह समस्त गृह रही भजन करे सेते महाप्रभु कोन करछंती से नष्टिक ब्रह्मचारी नारद मुनि को से गृहस्थ करछ सेते में एटे गले कहीं से गृह रहंतु असुविधा नहीं कृष्ण प्राण तो भलो बात कथा कहिबे कोन कहिबे हम कृष्ण कथा कहिबे अन्य कथा न अन्य कथा अपने व्यथा पाइबे खाइबे कृष्ण प्रसाद पाइबे सकाळ उठिबे हरे कृष्ण मेसेज देखिछंती स्टार्ट हो हरे कृष्ण निदेते जीव सुंदर बंधु जहाँ भी करे बाथरूम जो हरे कृष्ण करी कृष्ण नाम करंतु संतान मान डॉक्टर इंजीनियर पछे रोडांतु शुद्ध भक्त ता कपाल जेटा से पाइबे
नाले कौन हम सन्तान को वो शिक्षित कले सब टंका देवा कले सब टंका फुटई देबो मद पद खाई हरि हरि बोल मु सत्य कथा कहूची मु सब टंका फुटई देबो आ कौन हम जो इनकम करचंती से जे पाप करिवो आपण जोठी से पाप आपण नेबे काहे कि आपण से टंका साधु वैष्णव मान को भगवान पैसा देना से पाप कले से सन्तान जे शुद्ध मुक्त न होला आपण कर विपद शुद्ध भक्त हवा प्रयास करियो हां सेति पे छोटरो एक्चुअली गर्भधारण संस्कार अछि सेति पे आपण शुद्ध वैष्णव मान को निमंत्रण करी ए रोगधारण को एमिति आसला ना मन करंतु जण वैष्णव भजन करे 90% कहते 99 होला 100 नहले जीवन 99 से को मद बापर आसीबो भगवान को मद घर पठे से देखियो किए सब भजनशील बापा मां कि भक्तिमती मां भक्तिमती बापा दी जण थिले तापर आपण देखो माया पर देखो सुनती छोट छोट सब केते सब सुंदर मृदंग बजौଛନ୍ତି हां से मोर तो खेटे खा हला तेरे खेटा ना खेटे जाला से देखो तो छोट छोट केते मृदंग बजौଛନ୍ତି केते हरि भजन करछन काहे कि से माने सब भजन करछन 99% কিন্তু আমি টার্গেট রাখিবো আমি কোন টার্গেট রাখিবো এই জন্মরে গোড়ানো ভাবটি লাগে কোন লাগে এই জন্মরে লাগে এইটা ঠিক তা সন্তান যে দুষ্ট হই এমনি তুমি বাটেইবি তাকো এমনি মঠ মন্দিরে নিয়ে আসি তাকো ভগবান প্রার্থনা করি ভগবান চেঞ্জ করে দিন जन भागवत भक्त होता स्त्री और ताठू बेले शिक्षित सी बड़ विपद से विवाह जहाँ भी करेंगे वैदिक स्टाचार अनुजाई करेंगे जहाँ तार अहंकार था बहुत शिक्षित था स्त्री कोई देख भगवान नरसिंह प्रार्थना कर सी बर्तमान ताठू सी बस सीरियस भक्त हो 5-7 वर्ष लगे ठीक है भगवान प्रार्थना करें प्रभु ये संकट चेष्टा करेंगे प्रार्थना करें धीरे धीरे मेनली आपण भक्ति होता आपण हरि नाम करो आप बोलिए इंजीनियर डॉक्टर करेगा प्रयास करियो भक्त करेगा ना ता भाग्य विधि से भक्त नहीं ना एटा से नारद मुनि कहउछन तस्य हेतो प्रजोचित कोविद नलभ्यते जमतं माने सुंदर प्रसिद्ध श्लोक अछि जेटा बोले देखो आपण जो सुख आपण जो आपण न चाहिले काहे पाइबे जेमिति दुख कहा जो माने दुख चाहते क्यों चाहते नहीं दुख मिले ना सेमिति सुख जोटा अच्छी ना न चाहिए मिले आप चिंता करो न चाहिए मिले न चाहिए मिले तो जने इंजीनियर पाठ पढुची इंजीनियर पाठ कोच न चाहिए मिले सेमिति जो अपन इंजीनियर कहले पढुछ टंका पाइ ना टंका कर दिते सेठी में रूपात कहले वर्तमान शिक्षा अछि कसाई खाना अपन छेले मेले पठौछ कोन पठौछ बसाई खाना को चिंता कर काली कहउथि ओ सुनी आश्चर्य लागला 99% 99 देखला सुइसाइड कला काई कसाई खाना पठौछ किछ मूल्यबोध नाही नीतिबोध नाही बा कोन को अपन छेले आईएएस ऑफिसर कोन जेल में बसी अछि काई टंका बार नीतिबोध नाही सो कसाई खाना शिक्षा चलछि सेथि पे बापा मांकर मूल दायित्व छेले दुष्ट होछ बापा मांकर अछि खाली छेले को अपन दोष देबो नाही शिक्षा दो नाही खाली टंका अनुभव करा मशीन बनै এটা শুনিয়া পাই খারাপ লাগে দেখুন তো আপন কাই কিনে নেবে টঙ্কা না তার কপালে টঙ্কা রহিলে মিলিব মো উদাহরণ দেউছি আপন সে সুখ যেমিতি চাইলে মধ্যে পাইবে না চাইলে মধ্যে আপন পাইবে না তো দেখুন তো মো যেমিতি কହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକଟେ ତିରୁପତି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ପେପରରେ ବାହାରି ସେ କ'ଣ କଲା କିଛି ସେବା କଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ଦେବା ଚାହିଁଲେ ସେବା ଦେବା ସେବା କ'ଣ ସେଠି ଟଙ୍କା ପ୍ରଚୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି भगवान पड़े बहुत टंका पड़े तब टंका बढ़िया लगे टंका बड़ बड़ सब सीसी कैमेरा अच्छे हठात सुंदर सुनार बहुत हीरा बहुत दामी हीरा मुद्रिका आसला बहुत मूल्यवान देखी लोभ आसला कौन आसला से जानी सीसी कैमेरा रेकर्डिंग हो सीसी कैमेरा चेकिंग हो से पड़ेगा पड़ेगा से किसी नहीं से जाई सब बड़ बड़ दुकान देखा एते दाम आम दे पारू ना पड़ा बॉम्बे बॉम्बे रे बहुत हीरा काम होय ना कोन सेटे सब अछि दुकान काटा खुली देछि से डायरेक्ट सेठी गले एटा सत्य घटना सेठी जाई से दुकान रे जाई से जानि नै से दुकान रे देखिला एटा केते दाम हो म बिक्री करी अच्छा बहुत दाम तुम ठीक अपेक्षा कर जे अपेक्षा करिछि 2 मिनिट जाइने पुलिस आसीला पुलिस आसीला तो अपन अरेस्ट काहे कि चोरी करिछि तो मान लो चोरी करिछि सतरे चोरी करिछि भगवान तो एटा केमी धरा पड़े तापर कहला से दुकान जो मालिक से आसी कहला मु एटा डायरेक्ट भगवान तिरुपति प्रति वर्ष देई आसे हरि 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 बोल तुमी से एठी बोलछ देखो से केते चेष्टा कला
ସେଠି ଚୁରି କଲା ଏଠି ଦେଖିଲା କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ବମ୍ବେ ତାହେଲେ ଯଦି କପାଳରେ ନ ରୁହେ ଆପଣ ଚୁରି କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। କପାଳେ ଯଦି ରୁହେ ତାହେଲେ ବସି ରହିଲେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରବିଶନ ମୁଖ୍ୟ ମୃଗା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି। ବହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଡ଼ି ରିକ୍ସ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ସବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ପୁଣି କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କର୍ମ କରୁଛି ସେ ଏମିତି ପୁରା ସେ ଅଭକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛି। କାହା ପୁତ୍ର ମହାଭକ୍ତ ପୁଣି କାହା ପୁତ୍ର ସେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କର୍ମ କରୁଛି ସେ ପୁତ୍ରଟା ପାଇଛି ଏମିତି କର୍ମ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଏଇଟା ଜାଣେ ଏଇଟା କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭକ୍ତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତିଟା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାଇବ। ନାରଦଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ তুমি এই জন্মের চেষ্টা করো ସବୁଠାରୁ ଗୋଡ଼େଇ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ହଁ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତି କରିକି ବଦଳି ଦେବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଭକ୍ତି କଲେ ହଁ ସେଠି ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିବେ। ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଫର୍ମୁଲାଟା ଭକ୍ତିର ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି ହୁଇବେ ଯାହା ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ କୁମାର। ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି କ'ଣ ଦୈନ ଆତ୍ମନିବେଦନ ବକ୍ତୃତ ବରଣ ଅବଶ୍ୟ ରାଖିବେ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ ଭକ୍ତି ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର ଭକ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ବର୍ଜନ ଅନୁକାର। এটা গোটে পালন করে শরণাগত ভক্ত আপনার নয় মনে করুন আপনার দৈন খুব দৈন সমস্ত সম্মান দিয়ে হল না ছটা গোটে সাথে পালন করি প্রতিকূল বর্জন করবে। মনে করতু আপনার নিউজ শুনে ভাল লাগে পলিটিকাল নিউজ সেটা বাদ দেবে কাহিঁকি মহাপ্রভু অখুশি ঠিক আছে আপনার সারা বিশ্বের ঘুরি পচারু ঠিক আছে এমনি সব ছটা গোটে সাথে পালন করবে মহাপ্রভু বর্তমান আপনার প্রার্থনা শুনবে না। যদি আপনার বড় প্রচারক সারা বিশ্ব ঘুরি ঘুরি প্রচার করছেন সেতবে শুনবে যেতে থেকে দরকার সাথে থেকে কোন আপন ফসি হ্যাঁ না দিটা ব্যালেন্স করিবে কিন্তু কোন সেটা এতে লোভনীয় মায়া এতে লোভনীয় আপন ভাবি মু 5 মিনিট শুনি লাগি 5 মিনিট করি করি কেতে বেলে 5 ঘন্টা চলে যাবে। হরি 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 বল ছোট কথা মিথ্যা কইছি তারপরে কোন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ রাম রাম এই দেখো 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 কোন আছে গাড়ি আছে এই ট্রেন আছে বাহার আছে হরে রাম সেটা তোমার আছে এই পারে গৌরাঙ্গ সেটা তোমার মানে জামরা যেটা তুমি বলি আরে আমার কৃষ্ণ লাগিব কেতে খবর শুনছো কৃষ্ণ এই লক্ষণ ঠাকুর এখানে কাই কি মহান ভক্ত কৃষ্ণকে প্রাণ কৃষ্ণ যদি আমি মানে ভৌতিক জীবনরে অছু কৃষ্ণকে প্রচার করিবু যে মানে অতি মানে বিলকুল भी समय धर्म मार्गକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମକୁ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଯେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ କୁ ନେଇକି ସେଟା ସେ ଗୌରବିନ୍ଦ ବସେ ମହାରାଜ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କରୁଥିଲେ। ଗୌରବିନ୍ଦ ବସେ ମହାରାଜ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଧାନ ଆମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତ ନୁହଁ ଆମେ ସେ ନ୍ୟୁଜରେ ଢୁକିଯିବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଇଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ବାନ୍ଦର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାନ୍ଦର ମାନେ ଦି ଜଣ ବାନ୍ଦର ଦେଖୁଥିଲେ କାଠ କାଟୁଥିଲେ ଆଗରେ ମେସିନ୍ ନଥିଲା ହାତରେ ବାନ୍ଦର ସେ ଦେଖିছে ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାରିବୁ ତାପରେ ସେ ଖାଇତେ ଯାଇଥିଲା ସେ ଦିଟା ବାନ୍ଦର କାଟୁଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଚିତ୍କାର କରୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କ୍ଷୀର ଦେଇନି କ୍ଷୀର ବାନ୍ଦର ଗୋଡ଼ ଅଟକି ଯାଇଛି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ କହିପାରିବେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ରହିବେ ମୋର ଚେତନା କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଯେଟା ପଢ଼ୁଛି ମନେ କରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଏଇଟା ଆସକ୍ତି ଯାହା ଯୋଉଠି ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବା କଠିନ হ্যাঁ ত্যাগ କରିବା বহু কঠিন এটা বহু আসক্তি মানে লোক পাগল হয়ে যাবে বহু সময় जो মতে লাগুଛି କି ନ୍ୟୁଜ মেরিকা জানিলে ହିଁ ଆମେ ମାନେ କିଛି ଭକ୍ତ ବା କାହାକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ନୁହଁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବଦ୍ଧ ଯିବୁ ଆମେ ସେଇଟା କରୁ କରୁ ଫସିଯିବୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଚୌପାଟିରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଥରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଥିଲେ ମାୟାପୁର ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରେ ଗୌରାଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ IIT ଟପର IIM ଟପର ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ ଜଏନ୍ କଲେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେ କହିଲା ଆହୁରି ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେ ଗୁରୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବ ସେ ଯାଇ ସେ ଚାଲିଗଲା
चाली गला तो गला गोटे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नहीं तार खबर मिलला सी तो दिला प्रथम मैनेजमेंट ये हेला द्वितीय मैनेजमेंट भक्ति सब छुटी से देखि गला से न्यूज देखो तो प्रचार करा ताके परवर्ती कोन आपन देखा रे कोन न्यूज चैनल टीवी रे कोन करजो न्यूज चैनल रही सेमिति न हो एटा बहु घटना में देखु छु तो सेति पे एकटा सावधान माने आपनकर भय रहिबो जे महाप्रभु हरैथिले ए जो प्राणर गौरांग पाइ जायछि এই জন্মরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নেই বাংলার কথা আছে তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই কথা উল্টেই দেবে তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার গৌর চাই বলুন তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার গৌর চাই বলুন তোরা যে যা বলিস ভাই আমার গৌরাঙ্গ চাই এটা প্রাণ মানে এটা এই আমার সোনার গৌরাঙ্গ চাই আমার সোনার গৌর চাই এটা হৃদয়রে রহিব পুরো রক্তরে ঢুকি যাবে ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା ଯାହା କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଇଭେନ୍ ସପୋଜ ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେଇଠି ପରିବେଶ ବହୁତ କଳୁଷିତ ଅଛି ତ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିଲିନି ନିଜକୁ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଠି କାହିଁକି ଗଲି ମୋତେ ତ ପିସ୍ ଦରକାର ଥିଲା ମୋତେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଜାଗା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଗଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ପଠେଇଲେ না এটা দেখিয়া পড়িব আপনাকে প্রথম জিবা আগর দেখিলে পরিবেশটা কেমিতি সবলে সে সুযোগ মিললানি সডন তথাপি দেখিলে ভক্তির যে খুব প্রতিকূল হয়ে যায় যাও প্রথমরে কহি দিয়ে মানে বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মা মানে চাকরি করিবে না হরি হরি বল কারণ এটা যদি কোনো তো ঠিক আছে ভক্তি পূর্ব চাকরি করতে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে কোন কইবে আপন সবলে ভগবান প্রার্থনা করিবে ভগবান প্রার্থনা করিবে যে প্রভু যাহা দিয়েছি এবং সাধুগুরু বৈষ্ণব খুব সেবা করিবে হ্যাঁ ভালো উন্নত ভগবান সেবা করিবে যাহা অসুবিধা নেই আপনারা জানিবে মু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চরণ কমলରୁ ମୋ ମନ ସବୁବେଳେ ଏଠି ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି କରିବ হ্যাঁ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଅସତୀ ନାରୀ ସିଏ ତା ଘର ଗୃହ କର୍ମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଠେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରି ବୁଝି ପାରିବେନି ତା ଚିନ୍ତା କଣ ପରପତି ସେମିତି ଆମର ଚିନ୍ତା ଆମେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆମର ଚରଣ ପଡ଼ିଦେବେ ଏ ଗୁଡ଼ାକ এই মহাপ্রভু লাগিব কৃষ্ণ লাগিব কেতে পুতি পাইছো বাবা হ্যাঁ আপনি ব্যালেন্স করিবে কোটা গৌরাঙ্গ তুমি মোর গৌরাঙ্গ চাই না আপন যে কাউন্সিলর ସମୟ না আপন যে গুরুদেব দেবেনি সিটি কাউন্সিলর মাত্র আপন করিবে কোন কাউন্সিলর হ্যাঁ এই প্রভুଙ୍କ সহ আপন পଣ୍ଟି করিবে আপন দেখিবে না ସେ ସିଚୁଏସନ ମତେ ସାଥ ଦଉନି ସେତେବେଳେ କାଉନ୍ସିଲର ମୋ ସହିତ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବୁ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତି ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଶରଣରେ ଜମା ହଉନି ଆମର ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି ମୋ ଚାଲିଏ ମାନେ କଣ କହିବି ଭଗବାନ ମାନେ ସେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କିଛି ମତେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନା ମତେ ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ଆମ ପାଖରେ କଣ ବଳ ଅଛି ବଦଳ ଯାହା ଆପଣ ଏମିତି ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କ ବହି ପଢୁ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ କ୍ରସ୍ ଆଉ କଣ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କାଉନ୍ସିଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମାଧାନ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ବୋର୍ଡ ଟାଇମ୍ ঠিক আছে প্রভুজি কিন্তু আমরা সবুବେଳେ সেইটা প্রশ্ন আনছে আমি সবুବେଳେ ক্ষেত্র লীলা আমি সবুବେଳେ ব্যালেন্স করি এটা ঠিক আমি সবুବେଳେ কোন করিব ব্যালেন্স করি কাহিকি ব্যালেন্স আমি দিবা সে লীলা বিষয়ে আলোচনা করিবা যেতে প্রভুজি ক্লাস দেবে সেতବେଳେ আমার মনে পড়ছে हरि सरकार ठाकुर की रघुनंदन ठाकुर की श्रीनिवास आचार्य प्रभु की श्री कृष्ण ठाकुर की जय श्री कृष्ण की जय